जोहार सानाम कोगे रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय पाहटा खन इन सान्थाली विभाग रेन असिस्टेंट प्रोफेसर पार्वती किस्कू तेहेन बागे 12 डिसेम्बर रे पारसी लड़ावना रे सेलेद लेन अनलिये अनरिये सावता सुसरिये हुलगरिये सानाम कोगे आडी आडी मानव जोहार सावते हुडिंग को दो दुलर थुनी चालापे कना तेहेन दो बागे 12 डिसेम्बर तेहेन्या नोआ दिन दो अब सान्तार हपना दो आडी रस्क आर गौरवाना दिन कना 2002 साल रेना बागे 12 डिसेम्बर रे सान्ताड़ी पार्सी दो भारत रेना संविधान रे इरेलना थक रे सेलेद लेना मिटटांग जातिया उपरुम दो आजा लायलाक्चर आर पार्सी तला तेगे पार्सी बांखान सावहेद बांग हारा बुरुआ सावहेद बांग हारा बुरु लेन खान मिटटांग जेता हो हारा बुरु बांग हुआ रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय रेन पठुआ दो नोंकान न्यूमाना दिन को दो आडी रस्क साला गेको मानाव बताओ आर नोआ मानाव बताओ रे नोआ रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय रेनी मारांग गंके डॉक्टर आनंदमय भट्टाचार्य गोड़ो दो असानहेड़ गया मेनखान नेस दो दिसम रेना नोंकान मिट कोरोना आजार खातिर पठुआ को सामांग दापराम बांको सेटर दाड़े कावदा एन रे हों नोआ सोशल मीडिया तालाते ओड़ा रे ताहे कते नोआ पार्सी जितकर माहा दो आडी रस्क साला गेको मानावदा ओना खातिर ते मिट हुडिंग माछा सावहेद आखड़ा को सापड़ाव करा जहां करे जुदी को बाड़ीजा अपनार रेन गिद्रे मने कते बोन इकिका को पार्सी जितकर माहा सार को सागुन को मायन खान आर मिट धाव रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय पाटा खन सानाम कोगे सागुन जोहार जोहार सान्ताड़ी पार्सी जितकार महासार कग सागुन कग रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय तरफ থেকে আমি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর আনন্দময় ভট্টাচার্য আপনাদের সান্তালি ভাষা দিবসের প্রাককালে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার যত সান্তালি ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী আছো যারা আমাদের মহাবিদ্যালয়ের আশেপাশে অবস্থান করেন সান্তালি ভাষাভাষী মানুষ তাদের প্রত্যেককে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে সান্তালি ভাষা দিবসের হার্দিক শুভকামনা। ভাষা আমাদের মাতৃদুগ্ধের মতো, যা না হলে আমাদের পুষ্টি ঘটে না বা প্রকাশ হয় না, আমাদের ভবিষ্যৎ আধার হয়ে যায়। সান্তালি ভাষা নানা জায়গা থেকে এখন স্বীকৃতি পাচ্ছে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু 1925 সালে সান্তালি ভাষার বর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। 1939 সাল থেকে অলচিকি লিপি মান্যতা পায়। সবথেকে বেশি সান্তালি ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করেন বিহারের ভাগলপুর এবং মুঙ্গেরে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই সমস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সান্তালি ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করেন। বাংলাদেশেও সান্তালি ভাষাভাষী মানুষ আছেন। এছাড়া মিজোরাম, হিমাচল, অরুণাচল এই সমস্ত অঞ্চলেও সান্তালি ভাষাভাষী মানুষ আছেন। ভারতবর্ষের সান্তালি ভাষাভাষী মানুষের সান্তালি ভাষা অ্যাস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষার তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা বংশ। এর বিপুল ঐতিহ্য, বহু প্রাচীন কাল থেকে এই ভাষা বলা হয়ে আসছে। সম্প্রতি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্তালি মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পঠন পাঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে উচ্চশিক্ষায়। খুব দ্রুত
আমাদের মহাবিদ্যালয়েও হয়তো এই মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শৃঙ্খলায় পড়ার সুযোগ ঘটবে। সান্তালি ভাষা দিবস আমাদের প্রত্যেকের কাছেই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যপূর্ণ দিন, যা আমরা প্রতি বছর 22শে ডিসেম্বর পালন করে থাকি। আজকে এই মহান দিবসে প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শুভকামনা জানাই। পার্সি জিতকার মাহারে সানাম কোগে সাগুন জোহার। ভালো থাকবেন সকলে। ও ওদগে আমদো বাবু দিসই এমামা চেরা জাহারা আয়ো আড়াং টাড়াং টাড়াং রামা আকান ayo dulur jana parsi amdoy umul kam ayo dulur jana parsi amdoy maraka rengej re tetang re emok re atang re janam rod te rod jong rod do jude dia janam rod begor ukur tam dogor inya ji ohoy rade kya janam rod do jude dia adi raska buje dil sengel ge joy abo sereng abo rod bachan hili रिकीड कते जहाँ रे बो धुर आस अबुआ पूरा ते हो पूरा पार्सी लगी जी युति चला एन रे हो बांग तेगे बोन आला पार्सी पोहा तोलनाड़ी बोन राड़ाई पार्सी पोहा देबोन जतन हाराय অক্ত পরম কান পর দেলা যত কতে হারায় আবন আবরড কুরুমুটুতে দেবন অল এটা ভাষা খন রড আবো দেবন রল janam ayui rengej reho un unigei haarawa janam rod do nidhun reho on onage soresa অনড়হে পার্সি পোহা বাগান দেবন যতন অনলিয়া বিভূতিভূষণ সরেন জানাম পার্সি সংবিধানে সেলেদ এনতে হো টলাপাড়া পার্সি পোহা বাগান দে বাং পেরেছিলেন আর ᱧᱮᱞᱚᱜ কান অল রড়েদ কো এটা আড়াংতে দেবন লাহাই তাবন জানাম পার্সি মাড়াংতে জোহার অল মেনাক তামা রড় মেনাক তামা ধরম মেনাক তামা am ho menam olem atlere rodem atlere dhoromem atlere am hom ado ama orak lagi ama duar lagi jahai do bay nyela amge nyel me johar parsi mahare janam parsin joharama onoliya sari dharam hasdam tehin do jitkar parsi maha tehin do gota bir buru disom padare rawa raka bakana reskaraha eho adim parsi तेहिन ओनाते आम दो आडिन सरहाव कामा आमा रड़ आमा पासी आमा ऑल साहेब दो आडिम सामटा वागुआ कत्तमा मिन ओक्ते आम दो हड़ को रड़ सिड़ी आकत मेया ठार ठापार जुंगली भाषा मेनते तिना हसम सहाव वागुआ कत गया एनहो आमा आयु आड़ांग दो बाम हिड़िने कदा जीवी आंदोड़ राड़ांग रहमा ओनाते आम दो निथो दिलगरिया जोधा लेका लड़ाई लड़ावना रे मेनामा लेताड़ गे तीना हड़ को रिका लेदा आम दो गुजुब में गुरोब में जायजुग लगित हाले गे लगन आलो तहन तम्मा चीन मुदे होतम आदो मनुआ धारती तला खन ओने तो इन हिलो आमा हड़म चेतान ते गुडरेव चलावना तेन चापड़ा हमाल मोटर गाड़ी ओने तो इन हिलो आमा जाति समाज चेतान रे काम साव चलावेना बिन गईते रडज कचलन एड़े नहाचार लुचलमाट ओंजरा आरी आमदम आरदास लेदम बिचार नाम लगिन दड़ इदी लेदम जज गुटरे हिदिड़ बांग गान लेना गानोआ चिकते ओडेना रोड़मा दिकुते रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय पाठाकोन तेहेन 22 डिसेम्बर पार्सी जितकर महामनावरे मित डिजिटल वीडियो तालाते मित साहित आकड़ा ले सपड़ाव ले ताहे कना जाओ सेरमा दो कॉलेज रे आड़ी रेस्क साला अगले माना आगू कदा मेनखान दिसम रे कोविड-19 आजार खातिर उनका दो बांगले मानाव दाड़े कादा ना ओनाते नोआ वीडियो तालाते ले उदुग सदरदा नोआ वीडियो तालाते आले को आर साथे पढ़े को एतम को ताहलेन खान ओना दो अपना मने कते गिले केले खजक कना पार्सी जितकर महा मनावरे तेहिन मित हुडिंग माछातिन लेया नवागे
janam ayo towa dari jahat le pun mahot se aider mena unuk ke noa janam parsi se ayore mena noa do sanam manmiya hormo mayang ji sala joprao tahena sanam kewal sawta dorodiye hulgiriye onoliye onoriye rusika rusikiye ale college pahata khon monan lasar het johar teheny jaha huding macha sahid akrale saprao le tahe kana ona do node gele hapit kira ma tale sanam koge napay te tahen tabon pe napay te doho ko tabon pe johar